Okay, undercard bakbakan. Mao ni second set ha sa ato ang triple bakbakan diri sa ilang-ilang lagtang Talisay City. Undercard bakbakan Team YHG kontra sa Team Talisay City nila ni Randy, Jason og ni Kyle. Team YHG Jeffrey, Ismael og ni Herne. 1-0 na 1-0. Servisyo Jeffrey. Wayne 2-0 na 2-0. Servisyo Jeffrey. Wayne again 3-0. Wana. Servisyo Jeffrey. Out ball. Servisyo Jason. Erne. Side out. Oh, shout out sa mga team ko ano riya sa atong kilira na team Langtad Naga. Sila si Sally, Kathleen, Joycel og ni Charmel. Dia dari kilira na. Aileen, dia sa Aileen. Mao na to ang team Langtad Naga sa ato ang women's volleyball dayon. Servisyo Erne. 5-0 na 6-0. Siruhan man kontra ang team Talisay. Size 0. Oh, this halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco ono disco mo ba? Basta disco Arnoco. O ang Inpuskit sa Artwell mga kaibigan. The coolest clothing line in town. O, i-search na ninyo sa FB page ang Inpuskits Artwear mga kaibigan para makakita mo sa ilahang mga latest designs sa ilang mga t-shirts. Tawagan ninyo sa ilang numero para sa inyong mga order. Side out. City 0 atong skora, City 0 sa atong game 1 sa atong undercard bakbakan Team Talisay City versus Team YHG. Servisyo Kyle, Team Kang. Jason, tuara Kyle. Emo Kyle. Nasangos panganod ang tirang Kyle. Side out. 8-0 atong skora, 8-0. Servisyo Ismail, Kyle. Tuara Kyle. Tuara. Binunalay na. Lah, Jason. Why kan Ismail? Sus, grabe ya. Side out. Untos na. 8-0 na, 8-0. Servisyo Ismail. Kyle. Wah pa Ismail. Jason. Rak. Rande. Lah kaniha. Kaut gapong Kyle. Wah, kabot. Noibi 0. Servisyo Ismail. Kyle. To shot combination ni Kyle. Tim Kang. Jason bulhoon. Paksit Bills kontra. Noibi 0 Noibi 0. Servisyo Randy. Atong pasalamatan atong sponsor nga si Bernardo Villarin mao na atong sponsor sa atong bakbakan diri sa ilang-ilang lagtang Talisay City. Organizer na to sila si Boss Randy og si Boss Rancil Labaho. Og under ni sa Ryan Ruby Promotion aka Busakak. Servisyo Jeffrey. G0 na, gisiruhan yun ang team lang Jason.
Tara, magpos. 11. 11 na. 11-0. Double pin eh. Alcano. Siruhan yun. Ay, kung game ball, siruhan yun ang team Talisay City. May daog ang team YHG sa game 1 ha. Sa score nga 0-12.